Hello guys, so for today's video nakasakay na gyud taog bus sa walay pagduwa-duwa ni sakay ko balag mag standing position ko. Tanawa o diba pak pala na og standing makaadto lang gyud ta sa atong lugar nga adtuan. Sus bitaw mura jud tag asa dapita ba adto ra bitaw tag Santiago guys, sabay kang pulse kay gakrib jud ko bugnaw nga tubig. Bala na wala makapagong sa ako bisan og katugon ko sa diyang dapita labad jud kayo akong ulo guys kay arang tugnawa sa aircon pastilan ambot na lang himala jud kayo karon bagi tugnaw ko og gilabad akong ulo pastilan no pak. Salamat yung kong kuya kay paengkod ko sa dihang na ana ta dire sa Santiago guys. Wala di makapugong tanawa kadala pag sapatos ang babae uniform pastilan up outfit check char joke kabidyor bitaw ko kabaktas na tao stilan og sa dihang magpalit ta og makaon kay nga lulisod pud kaayo og moadto ta dito og wala tay makaon. So tara ubani ko ninyo ayon nanata diri sa tindahan pak mao ni akong ganahan tambal city ay ba stilan no stilan namili na ang babae ay sus. Nakapalit na dito makaon at og mainom na to guys. O natay sito dera og mga makaon nga tambal sa UTI. Kamay gid na basta natay makaon-kaon dito o di ba nakaabot na dayon ta sa atong adtuan. No grabe. Galisod jud ko diri og baktas kay sana magayaw-yaw na lang jud taon ko. Una na mao kay ngano galisod jud ko daghan kay ko bit-bit. Nagidala na ako kung uniform, kumbat na ako tanawa. Outfit check man dito na ko ba pero galisod jud ko ambot sud kayo ning kita ray mag video sa tong kaugalingo tanawa still no tatanaw ta mo diri sa video o di ba nindot kayo diri promise guys wala lang jud nako gatarong video kaya tanawa galisod mangud ko nya basig mahulog pud ang cellphone ba hawa basta kay mao na guys na video na ako dira o di ba tanawa diri hapit na ta nakita na gyud na to o tanawa to na dito hapit na gamay na lang yan pila na lang kapuso to still ano grabe let's go na banin na lang ko ninyo tanaw-tanaw na lang mo diha so yoy to na gid guys to na nakita gid na ko tanawa gud grabe kung unsa ang dalan bato-batohon nya daghan pa kay kung bit-bit ana gyud galisod ko pero unsa ra man nakalisod o di ba na ana ta nakaabot na ta still ano kaon-kaon o di ba jud ko makaon nagwatay kan pachar-char man kita diri oy wala og sa dihang dapita guys naligo na gid ko kay ano wala na joy makapugong grabe as in tawa di ba galangoy-langoy na kung mura jud kong korek diha dapita ba tanawa still ano tambay-tambay wala lang di ba still ano so man na manguli na ta mauro to siya pila ragi ligo ginagmay di ba mulumol ra gud ba pauli na ta di ba tanawa still ano galisod jud kay ko diha bye bye di ba uli na ta baktas ra ta oy non sa day mo pila re pagbaktas still ano outfit check still ano di ba pila ra gi pagkuan sunod mo balik ta diri sunod still ano pag sus wala lang happen no yaw na kay ko diha dapita ba still bye bye.